Lamshago North East Tripura Channel, Antogor Milogi, Jasmine Deporma, Tiri, Kobra Koktumaro Unka. Agulini Sibi Shell that hang Kanchanjunga Express Malkong Kolok, Maltine Malkong Kolok to Taileka. Belaino one of Masing Zapatibo, Shell that hang Kanchanjunga Express Malkong Kologo, Atomsha Maltine Malkong Kolok to Taimani Bagi, Lama Goroka Kanchanjunga Express Malkong Kolokni, Paitani Kaitam Kotol, Opatibungo Korok Bani Langma Arika, Shak Deraka Korok Nuchibani Simi Korok Sitam Hai. Maltine Malkong Kolokni Shakabo, Waishabano Casa Zakti Unitaka Kiribashin Sake. এই জায়গাটা কি জায়গা এটা were spotted are nearly 25 to 30 persons. Apparently, they have received injuries, but those injuries are not fatal. We have already rescued them with the help of RPF and local persons. The local persons are really very helpful. और इसका जो लागेज फगेज है वो भी हम लोग निकाल के एक सेफ कस्टडी में रख रहे हैं. यहाँ पे एक कैंप सेटअप किया है फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट और एम्बुलेंस है जो इंजर्ड है उसको हम लोग हॉस्पिटल में सेट करते हैं. अभी तक 5 till now 5. ठीक है, थैंक यू. Injured around 25 to 30. The number can at any time can be increased. এনজিপি ছেড়ে ট্রেনটা যখন আসতেছে তখন ট্রেনটা মাঝে মাঝে আচমকা আওয়াজ করলো. শব্দ হওয়ার পর আমরা ভাবলাম যে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল. আচমকা ট্রেনটা থেমে গেল. আমরা ভয়ের চোটে নামলাম, নেমে দেখি পেছন দিকে মাল ট্রেন আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনকে মেরে দিল. 3টা কামরা একদম একটা উপরে উঠে গেল আর 2টা একদম ভেঙে চেঙে চুরমার হয়ে গেল. লোকের মৃত্যু ঘটছে, আহত হচ্ছে প্রচুর. আর আমাদের অবস্থা তো এখন কোথায় যাব, কি করব? কোথায় যাচ্ছিলেন? Bengaluru Shamung Tangna Tangmani Horsabaino Moktre Shanino Langma Choka. Belaino one of Masing Zapatibo, Shell that Hangai Kanchanjunga Express Malkong Kologo, Atomsha Maltine Malkong Kolok to Taimani Bagi, Lama Goroka Kanchanjunga Express Malkong Kolokni, Paitani Kaitam Kotol, Opatibungo Korok Bani Langma Arika, Shak Deraka Korok Nuchibani Simi Korok Sitam Hai. Maltine Malkong Kolokni Shakabo, Waishabano Casa Zakti Unitaka Kiribashin Sake. এই জায়গাটা কি জায়গা এটা
who are spot dead are nearly 25 to 30%. Apparently, they have received injuries, but those injuries are not fatal. We have already rescued them with the help of RPF and local persons. The local persons are really very helpful. और इसका जो लागेज फगेज है वो भी हम लोग निकाल के एक सेफ कस्टडी में रख रहे हैं। यहाँ पे एक कैंप सेटअप किया है फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट, और एम्बुलेंस है जो इंजर्ड है उसको हम लोग हॉस्पिटल में सेट करते हैं। अभी तक 5, 3 now 5, ठीक है, थैंक यू। Injured around 25 to 30, the number can at any time can be increased. এনজিপি ছেড়ে ট্রেনটা যখন আসতেছে তখন ট্রেনটা মাঝে মাঝে আচমকা আওয়াজ করলো। শব্দ হওয়ার পর আমরা ভাবলাম যে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। আচমকা ট্রেনটা থেমে গেল, আমরা ভয়ের চোটে নামলাম, নেমে দেখি পেছন দিকে মাল ট্রেন আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনকে মেরে দিল। 3টা কামরা একদম, একটা উপরে উঠে গেল আর 2টা একদম ভেঙে চেঙে চুরমার হয়ে গেল। লোকের মৃত্যু ঘটছে, আহত হচ্ছে প্রচুর। আর আমাদের অবস্থা তো এখন কোথায় যাব, কি করব? কোথায় যাচ্ছিলেন? Hapangni bekhakti nok phaibo anok mania bukuk full kumari deborma प्रधानमंत्री आवास योजना नि नक मानानि बागै सानमुं तिसाका बुकुक फुलकुमारी देबर्मा मान्दाइ ब्लक नि खेंग्रा एडिसि बिसि नि आमिंक्राक आमचायो नखुं खुंसाव खरगपुरै तंगै तंगलाइ जावा साल कलग्रमै गारिं नगर तंगलाइ फाइमानि रेशन कार्ड बीपीएल ओंगै तंगैबो हापांनि बखाक्ति नक रिजाग्या ककथमनि बसकांगो ओंगै साका बुकुक फुलकुमारी देबर्मा बिनि मुंगै हापांनि फासिंति नक फाइबानो आमचाइनि अक पुंजाग्या चेयारमैन बिनि सिनि जाक गुबुन बरकनो रैरिव आबनि बागै वाइरे वाइ सावै नायजाक ताङै आंखे नकमानिया ओंनानि गलाय हिनै मुसा ओंयानि बागै पाइथागोखे ककथमनि बसकागो ओंगै अककनो स्राय स्रायके सबाय शुक्रबै सावै खनादिका बुकुक फुलकुमारी देबर्मा हमने बिसि बसुर मै अबा हाके 3 गो जता बेरानि नगत 6-8 বছর নং চলি খনালে ইকো বেরা মামঙ্গै কজং संग मते खेन टिम साफ्राका तंगनाय जाता दाइसे वाति पान्ते फाका बसु उको मा तंगिया मा सालाया थुलाया मा सालाया मामंगै मा तंगायो आहायनो वाति सारिका खंगासे थुलाया ता नियम तिके मामंग बसु कष्ट कय चलि दं ताइ कमते खेना एमने नरकै सरकारनि नक माना बागै कागजपत्र दर जाखा रिखा रिमफानासि मायाता एमने ओ आमसानि एमएलए ओ आमसानि ताबो चेयरमैन नर सासाका साबाके सावैनो क बुजबाय थाता कागजपत्र रहबायका कय बोसोर रहगा ओ 2 बोसोर खनालसो एमने ननि बुंबाय नक द कखा कयखो ना ताबो हासते हापांनो ताबो ताम कसाना मसो जोंबा तामसाइको नगराव मांखायबा जों हामजाकता नखंसिका मांखाजों हामजाकता एमने खरबसु दं अनुखुङो ताबो जों 7 जना 5 जना ता आन सामिलि सं दङ आन साजल कासा दङ गासै बुंनाय दा अनगन 7 जन पास निनि मु आन फुलकुमारी ओ कामनि मु आमी करा पंचायत का इको कता खेंगरा ngô cái blog cái bro mandai na Tripura haste ni kok tba thomnai rokni morakma kere haste hapangni thani kaisa wansuk jaknai ko Tripura haste wo kok tba thomnai rokni langmani kothoma haste ni bising besher basaro tamo ungei tongkor song lukuro dolil grangai kebo baida amjok jagai tong eba wansumung sitra borokrok baida naijom jagai tong abono rutuk khutuk khlailayo sal phaikeno yang chongmari phaikeno sabo MLA ungno sabo MDC ungno sabo ba ticket mano abono chenani samung ungka kok tba thomnai rokni phia shoyokhe kebo kok tba thomnai rokni langmano cherida naikna bahaike nok nukhungno kacharei tonina bosaboti rok machaoida tong ya machaya de tong sake sajakti klayo o kok tma thumnai rok kok piriake saisung MLA MDC ungei busago motom bahai fului kuai jawai khaksei kachakhe malkhung katirei pako gija tongoi manbai khamu kok tma thumnai rok sakni birmani kokno sana naipurke saknangya gija phia borokni jora chayaokhe o kok tma thumnai rokno pala ungei bachawo wansugui naidi kisa
borok ok sogoi chalai da ma tonglaija jora jora wa kisa nahari nailai jadi ashikhaino koktoma thumnai rongi khasrangnai koktoma thumnai rok jesakpano mukching kunabai naisik jakdi saknangya khlaijak di teisa koijakhino bebak pogui khugo munui mungtui tamoni bagai anoringkha sar hini noro singnai hinke koktoma thumnai rongi tamo chaya tongoi haike ma angna kalaina wansugui nailai hasni lukurok norokni kaham jorabo hamia jorabo norokni khitung rokthari tongnai koktoma thumnai rokno kari kemono nuglak norok পঞ্চায়েত চংবাড়িনতি তাংশালা কংগ্রেস ভবন কাইসা ককচা পান্দা খ্লাইজাকা তাংশালা কংগ্রেস ভবন পঞ্চায়েত চংবাড়িনতি প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস নি চাইতক মুম্বাই কাইসা নাংকুকমানি ককচা পান্দা খ্লাইজাকা আর মানজাকা প্রদেশ কংগ্রেস নি অজামা আশিস কুমার সাহা তেই মানজাকা মহিলা কংগ্রেস নি অজামা সর্বাণী ঘোষ তেই কুবুন বুকুক সং কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মসূচি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলা নেতৃগণ ওনারা জেলার মিটিং ডেকেছিলেন, সেখানে আলোচনা করেছেন সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য। খুব শীঘ্রই আমাদের রাজ্যের সাধারণ পঞ্চায়েতের নির্বাচন ৭৩তম সংশোধনী বলে সারা দেশে আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীজির উদ্যোগে সংবিধান সংশোধন করে মহিলাদের জন্য ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধনীতে এই আরবান লোকাল বডি এবং রুরাল লোকাল বডিতে ৩৩% মহিলা রিজার্ভেশন ছিল। পরবর্তী সময়ে আমাদের রাজ্য সরকার ৫০% মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ চালু করে। স্বাভাবিকভাবেই আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন ৫০% সংরক্ষণের যে এখানে ব্যবস্থা মহিলাদের জন্য, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, মহিলাদের অধিকার আগামী দিন
প্রশাসনিক দায় দায়িত্ব পালনে মহিলারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তারা নেবে। কংগ্রেস দল এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যে প্রস্তুতি নিচ্ছে, মহিলাদের অংশগ্রহণ যেন এর মধ্যে একটা ব্যাপক ভাবে আমরা ঢোকাতে পারি। আমাদের সংগঠনের মধ্য দিয়ে যেন এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের লড়াইয়ের জন্য সমস্ত মহিলারা তারা যেন এগিয়ে আসে, এর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পঞ্চায়েতে মহিলাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে এই যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, সোশ্যাল অডিটের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সুবিধাভোগী থেকে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে মহিলারাই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় তারা আগামী দিন এটা দায়িত্ব পালন করবে। বর্তমানে সারা রাজ্যে পঞ্চায়েতগুলির বেহাল অবস্থা, সোশ্যাল অডিট নেই, বিভিন্ন প্রকল্প সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছচ্ছে, দুর্নীতি তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করে জেলা পরিষদ পর্যায়ে এটা পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি আজকে এই রাজ্যে চলছে। হরকথুগো অটো মালখংবাই বাইক থতায়ে খড়গবুড়ি শাক দে রাখা হরকথুগো অটোবাই বাইক থতায়ে খড়গবুড়ি বেলাইনো শাক দে রাখা অ খড়গবুড়িনি মুং ওংখা জগদীশ দেবনাথ, দীপেন দেবনাথ, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, রিমা আক্তার আইচুকনি দামব্रै তাম্বানি জরাও হরবুথানাই বিরিন্দিয়ার বরংनो শাক হামनगो tlangखा बेलाइनो तंगहालक हामियानुगै जीबीपी शाक हामनगो रेफार खालायजाखा पातिमुं बिशालगढ़ रघुनाथपुर आमचायो। ফায়ার সার্ভিস 4টা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট পেশেন্ট নিয়ে এসছে। এদের নাম জগদীশ দেবনাথ, দীপেন দেবনাথ, এমডি আব্দুল মান্নান, রিমা আক্তার। ওরা 4 জনই সিভিয়ারলি ইনজিওর্ড হয়েছে। জগদীশ দেবনাথ আর দীপেন দেবনাথের হেড ইনজুরি আছে, আর আব্দুল মান্নান আর রিমা আক্তারেরও বিভিন্ন জয়েন্টের ইনজুরি আছে। কোন জায়গাতে ঘটনাটা হয়েছে? এটা রঘুনাথপুর এলাকাতে রোড সাইডে বোধহয় বাইক গাড়ি আর অটোর বা সংঘর্ষের মধ্যে এটা হয়েছে, যেটা ফায়ার সার্ভিসের লোকরা আমাদেরকে বললো। তো তাদেরকে প্রাইমারি ম্যানেজমেন্টের দিকে দেওয়ার পর আমরা জিবি হাসপাতালে রেফার করেছি চিকিৎসার জন্য। आसाम আগরতলা লাহার কত্র ট্রাক মালখোগো উকলুকতে অটো মালখং ফাইয়ে থতায়ে শাক দে রাখা খরকসা तांगसालनि सारिगो आसाम আগরতলা लाहार कतर तेलियामुरा थानागारानि कराइलिं पेट्रोल पाम्प गानाव बरक कासाजाक अटो मालखंबाय ट्राक मालखं थुतायै खरकसा शाक देराखा किरिमा सिंसा अंखा बेलाइनो कक्तमाव नुकजाका TR01 AV 1641 लम्बरनि बाथाकजाक ट्राक मालखंगो TR063012 लम्बरनि अटो मालखं उग्लुकतै शाक शाकनो थुताय फायगा हाइनि बागै अटो मालखंगो कासाजाक थामचिबा उमरनि आजम मिया बेलाइनो शाक देराखा पातिमुंगो हरबथानाय बिरिन्दारक थाङै आजम मियानो दाक्ति दाक्ति खेनो तेलियामुरा शाक खामनगो लांखा আমরা ডিএসপি কে একটা কল আইছে যে করলং এই পেট্রোল পাম্পের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা গেছি, গিয়ে সেটা একজন ইনজুর্ড পার্সন পাইছি, তাই লয়ে এসে আর কি হসপিটাল, তেলেমুর হসপিটাল। নামটা জানা গেছে কিছু? হ্যাঁ, তার নাম হচ্ছে আজম মিয়া, সন অফ মদন মিয়া, বাড়ি হচ্ছে চাকমালা। কিসের সঙ্গে কিসের? এটা ট্রাক গাড়ির লগে একটা টমটম। দলাই হাঙ্করবাই খবজাক আবাঙ্গা বিচিত্রা কামিনী তাকুক সমীর দেবরমানি সাজক শাহিনী দেবরমা শাখামিয়া তাবো বেমার মানজাকা সাইমানিয়া তাবুকসাক জরাতে ধলাই হাঙ্করবাই খবজাক আবাঙ্গা বিচিত্রা কামিনী তাকুক সমীর দেবরমানি সাজক সোহেলি দেবরমা শাখামিয়া তামো বেমার মানজাকা সাইমানিয়া তাবুকফানো গরং গরং থায়ো শাক নাইরিফানো হামিয়া তাবুকসাক জরা नकनी रां पैसा जत खेबेवै शाक नायरिखा ताबुक रां पैसा बियालनि बागै सोहेली देबबर्मानि बुफा समीर देबबर्मा हास्तिनि खा गोनां माया गोनां लुकुरकनि थानि जुबाचुक सानका ताई हास्ति हाबांनबो जुबाचुक सानका सोहेली देबबर्मा बिनि मारेनि नग बेरायना थांमानि उलनि सिमिनो सरि हामिया ओङै गलायमानि ताबुक फानो हामियाखौ
আমনি বাগৈ সহেলি দেববর্মানি বুফা সমীর দেববর্মা লুকুরকনি থানি চুবাচু সানকা Lamsogo North East Pranai to Night Hapon, Pusuna, and Lamsogo North East Prawa, Antono, Red the Burma. So Tini Paisapaka, Hina Haidala, Hakaba Kobjak, Bichitra Chodri for Antayo. Tini Paisapaka, Dako Opera, Shomi Deborma Hunga, Binish Hajukma, Sahili Deborma, Bela, Shori Hamia, they Bishop Bishinuyukana, Shori Hamiang Jakbo, Beleno, Junjala, Tamingai, Tabuk Bishnani. Busai maya, they came in Kobus Hayat, they might have Busayabo. Okay, Abono Tungini Pashab Gabin Punga, Belena Bojunjala Klajak, Bishop Bishumi Unjak, Tonga Klajak, came away Cox Haya, might have Busayata, Abono, Botabu, Lukuron Hanichubasu, Sankakisa, Taco Opera from the Roma, Hazumi Babai. Tommy Hinke, Tini Tibra Hastini, Tini Kaganang Mayaganang, Tibrasha, Lukurovno, or Chubasu Sanka Jemansa, Coxa Konui. Rikai Beleno, Sakamo, Hindai, Taho Operas from the Roma, Lukorona Kokataka, Abono, Nor of German Sak, Hoxa Konui, Chubakai Belena Tavo, Chini notice the Bratanani TV screen to Vini account number, Yono, Nor of Bonosobamano, Nor of Nonichibom by Shi Bobo Binish Hajugno, Agine Hai, Kaham Kai, Dr. Najagoy, Hampungai, Toninamo, Buni Hai, Buni, Busabuti Hena Bobo Bini, Hajugno. School logo do Hanani Musungao. Abono, Chini Tibra Hastini, Chini Haganang Mayagan, Tibra Sarang, and Koinai. No, German Sapchini or Bukujuk, no Bukujuk or Shiley, the Romana, no Honisubadi, get the Chini Haste Hapang, the Hotebo, Chini EM Tongo, Emile Tongo, Chini Minister Tongo, no German support Subatsu, Abu Welcome. There are no performance notice the personal Lamsogo, Tini Tamni Jungal, which not Tini Hikmari, just like I notice the Brano, the label like Kaya Hambai, and say no, suppose Hanan Baga, no human way, Kaya Hambai. Anto, my answer in Bagay, the Buma Zagan Guifa, some who kind of get until Hamida Mana, the Pisaro, Tanga, and Rabba, Tanga, Tanga, away here, we said to the Tanga, Hamima, Taburu, Tana, I said, so was Hanan in Bagay, my Bushuk Bush Holomboy or Haka Tonga Plaza. Uncabo High, there was from Kana, say, say, last time. Kalau betul hari itu di lembaran itu, tanggal saja, tanggal itu mana saja. Jadi terus hari ini anak kerja itu, anak langsung. Engkau je sorry kami yang mana potom tam ni bagai baru tanggal yang mana yang kita saya kali. Potom itu di mana semua tanggal itu kalau turun di mana semua turun. Jadi kok saya itu sejauh itu satu dosen korea itu lalu nak masuk ke waktu bulan November dari itu hari itu kita dari itu tam kainan itu juga bagus bisa itu tangga ham itu tangga 한국어로 다 그들한테 그냥 계속 배우는 Kaya nung tabo lukurong tamo ko kasi naman itong din sa dumi ko ba? Ako ano kaya nilagay ang lukurong tani siya sa kano pagsak ko na dyan yung sukti. Kaya haste habang yung pwede kuno siya sa pagmamang ka? Tapos sa dito kuno maya ko. Kaya siya kung sa buhay ko. Okay? Kini para nito siya so di mo tayo nito Arun kisah jangan kocak pun itu sebab cuma asal no. Engkau je parani oh neta member ni tonglek rok mana kuno ayo kuno kau sah seperti mana bangsa. Neta sabi member. Engkau dong kau haste apa natam kau kacana musuh. Kau nang sebab susah no. Kau nang itu nama kau kesana.
Ini sini mungkin deh. Sini mungkin suami Deborma. Apa boy area? Di situ sedang jalan. Narok kena makna, busu itu jongjarak lajak cinta kok keras suami Deborma. Hasti apa tonggo sini BJP IPFT tabu di Pramod Hatong. Triple engine sorkar tonggo sih bini sajogna bo tabu satu kuno cepsap mana bini sajogna dokter terangnya rokne bo tabu sih kuno rang koksa semaya. Apa no angkoinai sini hasti apa no je mangsak bono coba sudikai belai no mana ke hamu. Naik tuh nih saya kira peta jelas ini North East Tripura. Tini ni kok bora kok tuma asik zoratino shalbro ni kok bora kok tuma nai mana di bagai cayawai nai tongi North East Tripura channel.